Ning sugal nalugi pero naningkamot og nibawi. Mao kini ang storya sa tag-iya ning usa ka tindahan nga bisan pa man kapila nagisukod sa panahon apan nagpabilin gihapon nga lig-on ug hantod karon nagpadayon. Tara chuy uban ni na pod mininyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode atuwa kining giadto ang usa sa pinakasikat nga putserohan sa Lapu-Lapu nga aside sa putsero nga lami, sulit ug pulido, sila usab ilado sa lami ug barato nga lansyaw, balbakwa ug uban pang mga sabaw ug sudan nga makabusog sa tiyan. Sir, natay puchero sir, 170 sir, naputay lansyo, 100, naputay balbakua, ang panit ay 80 ra sir, naputay tiil, 140 sir. Aside sa sabaw sir, naputay pork stick, naputay paklay kanding, naputay tortang talong, o naputay sir, pork stew, naputay pansit sir, bami, naputay Bicol Express sir. Diri lang na sa Wifey's Putserohan nga located sa ML Quezon National Highway Soong 2 Lapu-Lapu City. Dali ra kayo makit-an kay naara kilid sa dan. Mag-open dito sir, gikan sa alas 9 sa buntag, hanto sa alas 10 sa gabi sir, kada adlaw nga open. Inato nga kananan pero di ka mahayan kay ang ilang mga sabaw ug sudan grabe kasulid ug pangmalakasan ug sa wanay daghang paglangan atuan na kining pangtilawan. Dugay na kita ganahan mo ari no. Finally naa na kita dire sa usa sa pinakasikat nga putserohan diri na sa Soong 2 sa may Mactan Youth.